muntero berasa arjeng kau tu nginum, muntero berasa lapar kau tu, muntero de paah kau tu mangkat, muntero ngandungah kau tu wahahaha kau muntero ngandungah alake oke bak tak bisa ngandung tak alake hah cang siapa selok bisa buk muncul pun tretan gula yang sok ini kebenin sebanyak dunyana tapi orang selalu andi otang ini muncul pun kakak gula teman ngocak senikah walau makan sederhana ikan asin sambal lalap ya kongki walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana walau baju sederhana walau serba sederhana asal istri punya 3 siapa jeleng juga cocok ya kok lagi nasa apa je buk tengah te sampian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Busiri SAG MM. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Ghafur Makbul juga sangat beten kaula amul ja'aki. Ajunan Kiai Hasan Basri, ajunan Kiai Alawi Faqih, terjukan tak galib ajunan semulja Kiai Abdul Basit Mansur, ajunan semulja Kiai Muallim. Benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir kesempatan mungkin tanpa terkecuali. Nyuun saporah beten kaula tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun hadir. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku tisa Bung Baru
Kika Dinto Bapak Ahmad Fauzi beserta seluruh jajaran aparatur Tisaipon hadir di tengah-tengah kita, pemangku desa Kerta Genah Tengah ajunan Bapak Suto Abdurrahman juga peten kaula muljaaki, peten kaula taati, dan juga hadir dari jajaran kepolisian Kadur ben seteja pengurus NU di wilayah Bung Baruh dan juga Kadur yang pada kesempatan kali ini hadir, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki kesempatan mangken kasarengan kalaben toron rahmat Allah searupa aki ocen, sehingga kalaben ocen insyaallah saya mulia sengkah detidan tek sekali pengajian sampai lestari semu ke ocen Kak Dinto termasuk debuna ahli tafsir nafsiri dari debuna Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Manabi orang bumi nika iman takok de Allah bi Allah bakal eto tak barokah dari langit. Salah situ ngabarokah ni kacepun ulama ocen katimangkin ni menter sehadir keng-keng ngabarokah, amin. Ma huwal barokah, panapa saya mai barokah Kak Dinto Bapak Ibu hadirin? Barokah ni kamun cepun orang matura berkat nggih. Jadi orang kauncengan ni kalamba oleh berkat. Berkat ni simbol dari barokah. Napa seenya mai barokah? Al barokah hiya ziyadatu khairim min Allah. Orang seetambai bagus sareng ajunan Allah. Pasera orang seoleh barokah apa jengah tak sengkah. Adzikirah selalu sempat. Kaum muslimaten depak meloloh. Dek ke Allah enga mate tak enteng Kak Dinto tandah oleh barokah. Jadi ku lebih sampian termasuk orang seoleh barokah napa punten insyaallah mun ki hadir ke pengajian Kak Dinto tandah keng oleh barokah dari Gusti lelen celana barokah. Lah ni kesebenarnya orang di luar ahlus sunnah wal jamaah Kak Dinto kurang percaya ke barokah. Mungkin kula ben sampean ni Kak kek nyeleke dak ke pujuk nyamana pujuk markah sareng pujuk Abdurrahman ni Kak. Kek ni ke benih kempur pujuk benih ni Kak. Benih polan hol pujuk tak bah ni kanyang ku kempur pujuk bi sampean. Salah satu harapan kaula ajunan nyeleke ka orang sebarat tu Allah akati pujuk Kak Dinto ken ngambi barokah. Kak Dinto ciri-ciri NU yang sangat menonjol. NU ketika ulah ajunan lebur barokah. Di luar NU tak berjaja barokah ni kaleber dari orang. Tetapi mun orang ni kata andi barokah, mun cepon di luar NU langsung Allah barokah ni kah. Engki pada Nabi ocen ni ka ocen ni keding Allah keng lebet langi. Engki napa engki? Kacang ni keding Allah keng lebet bumi. Beni langsung bi Allah patoran ko tu namen kelu namen kacong tembu kacang. Paham? Pada bi barokah sandi barokah Gusti. Keng len celena barokah kau le ni ke banyak cara. Salah situngah masemak dek kau orang seorang Kak Dinto semak dek ka Allah akati fuju insyaallah tetilan celan kau leben ajunan oleh kilina barokah. Mun oleh kilina barokah ibadah pak nok sengkah. Mun ibadah nok sengkah insyaallah tak teti orang celaka. Mun tak teti orang celaka insyaallah kemudian tak kira masuk neraka. Amin Allahumma. Makanya menungin unik kepada istilah cimat. Nggih napa nggih? Napa cimat? Cimat ni kah wasail perantara untuk oleh barokah. Ya kau kulang di luar NU kafir. Dah kulang apa? Mun cimat kafir makin nginum botrek kafir kan. Nah apa video nak agelengan ben nginum mixagrip. Pada kira bangki. Mun sampean andi keyakinan mixagrip bisa maberes reng sake kafir ka ingki. Mun pah andi keyakinan aing bisa maberes arjeng kafir. Aing tak maberes arjeng.
sema beres arjeng ni ke Allah keng cuman kudu beda perantara nah minum aing sema kenyang pasera Allah mun bedes andi keyakinan nase bisa kenyang kafir jelas cuman tak langsung pah kenyang mun tak ada teti kudu beda syarat tegelu mun tero beda searjeng kudu nginum mun tero beda selapar kudu mun tero de paah kudu mangkat mun tero ngandungah kudu wahahaha iku bukan wasail ni kah loh Allah ni bisa ada tiaki sampian kenyang tak ada ni bisa ada tiaki sampian beres arjeng tak nginum ni bisa nggih dah bagi innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun sebiasa muntro beres lapar tero kenyang ada ni sebiasa kudu beda perantara muntro ngandungah alake oke tak bisa ngandung tak alake hah cang siapa selok bisa buk lo Allah mencipta seorang perempuan namanya Siti Maryam. Siti Maryam itu ada di mihrab tak toman keluar tak toman istingreng laki ngandung. Siti Maryam melapor kepada malaikat Jibril, Jibril bagaimana saya hamil walam yamsasni bashar napa-napa oleh alake setingreng laki lo teman seting gula. Apa jawab malaikat Jibril? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Korla apal make fayakun atau apa? Begitulah Allah. Kalau Allah berkehendak tidak perlu nalar, gak perlu rasio, gak perlu sebab. Muncang Allah ngandung tak alakeh Siti Maryam ngandung tak alakeh ngandung. Alhamdulillah ibu enggalan makin banyak sini Siti Maryam ibu enggalan ibu enggal muni kanto tak ada alhamdulillah ada mun Mekasen ada di tanah menterbi Allah pada ibu selamat amin. Jadi kita ciri-ciri NU itu tabarruk nyuun barokah itu jangan dihilangkan. Yang kedua tawassul. Ngapa tawassul ni kah? Kau leben sampian muntrode pak aku tulibet tawassul. Tawassul ni kah aku baca dan maklai ku leben sampian lekas depak. Ni kata tawassulnya mana? Tawassul gak dintoh. Ia laki sarang syariat. Bahkan di Allah pakon dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang seiman, ittaqullah, takwa ada Allah, wabtaghu ban akabaya sampian kapi ilaihi dak ka Allah al-wasilah dak ka perantara. Jadi ku leben sampian entar ka Allah nikah mun bisa entar tibi ya tore kayak ku lebih sampian saya tak pati semak ibadah bek nakal ku leben sampian lebet orang sesemak ka Allah karena beda debu kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Sampian mun bisa entar tibi dak ka Allah ya tore tak usah tawassul tak napa cak tawassul ni tak wajib. Jelas saya ke pujuk sampian pas sampian nyuun barokah ke Allah kalaban perantara pujuk atau wassul lebat pujuk ni tak wajib atau wassul engki sampian tak tawassul engki mun bisa mangkat tibi ke Allah ya toreh maka tak tawassul keng mun mangkat tibi tak kok tak depak minta ater ke pujuk ni kenyamanan tawassul jelas. Jadi makin kuleban sampian jalan mati pujuk ni kenyamanan tawassul. Napa tawassul? Bahasa gempangah minta ater ke pujuk maklai kuleban sampian depak da ajunan Allah Subhanahu. Tawassul dengan kitab banyak oleh tawassul kelaban amal bagus oleh atau tawassul kelaban orang soleh orang odi oleh atau tawassul kelaban orang sampun sedah oleh keterangannya kita tulis dalam kitab Mafahim yajibu antusahhaha karangan As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Jadi atau tawassul ke pujuk gak dito tak panapa. Jadi kuleban sampian mun mangkat tibi karena nikah ciri-ciri ku lebih sampian. Kalau yang di luar NU tak ada tawassul ni kata anda.
pada bi istinbatul hukmi ngalak hukum ngangkui madhab nikah munseh luar NU tak kesokan kula bi sampian ada cirinya kula bi sampian Quran hadis ijma kias jadi kula ben sampian hukum nikah ngalak di Quran mun Quran tada ni kunung hadis mun Quran ben hadis tada ijma mun ijma tak bisa kiasaki mik bisa sagak dintok dalilnya kepada Mu'ad ketika ditugas kepada Yaman jadi kanjeng Nabi teman tugas Mu'ad sahabat Mu'ad itu tugas dak Yaman salah stalin Rabu bi Gusti kanjeng Nabi periksanin dak remah cara ngokomin bi kitabillah dikui Quran kula kanjeng Nabi mun tada fa bi sunnati rasulih ngakui hadis kula mun Quran tada hadis tada dan kula ijtihad ngakui pendapat dan kula dia kanjeng Nabi kengeng ngaki mangken tak kesokan enjo langsung Quran langsung hadis sapora tak usah hukum mun langsung ngalak di Quran ben hadis nginum bae mun langsung di drum terserna sampean kudu lebat gelas gelu sini gelu yakin abang ki mun pa langsung Quran langsung hadis pelekek kula bi sampean itu rok bunte mun beda Quran mun tade hadis contohna mun tero ninga kula ben sampean hukum mah apa sah wajib napa punten tekun nang Quran kak dintoh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun oh Quran beda hukum apa pas pertanyaan nomor 2 mun sima betal pasah apaan tekui Quran mereka sampai kiamat kurang 2 hari tak kira mangki sampean sebagian keng mun kapi tak ada semangki pah banyak betal pasah mangki hadis akhir apa mak le gempang yapan lagu aki bi ponduk sampang semarosak pasah bedesa polo bernah nomor situng kamasoan benglo bengah bongguan deh bu tapi lobeng sepetal nikah kau tu jauh napa jauh nikah lobeng seasampung ka maidah seasampung ka tabu contohnya kopeng contohnya elong contohnya lesan contohnya bur minta ngerti mana napa ni mun tada lobengah maka esang pasangi tak betal orang apa semun asuntik betal napa tak betal tak betal apa napa karena suntik kak din tok pemasok tak lebet lobeng si lobeng ni ketembus dak katabu keng mun lobeng ni ketembus katabu tak usah masuk kendelem dapat kebetes betal orang nyorek kopeng mun dapat ke kendang betal orang nyorek elong mun dapat ke khaisum betal senikah nikah beda aturan beda Quran keterangan nikah kada secara detail pas sepoloi ke bala nikah punten bani Al-Quran ngakui hadis jelas engki contohnya boleh napa masalah haid gak dinto Quran yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fatazilun nisaa fil mahid kalau senikah Gusti Kanjeng Nabi apakah membahas tentang masalah haid lebih jelas Kanjeng Nabi cuma atabu hadza ma kataballahu ala banati adam haid dia perkara bi Allah saya bagi ka orang bini orang laki ada maka mun ring bini oleh tak bajang puk mirah boleh mun ria cak macam tak Jumat kak tempo na mira ne nakin tek ben cemedel koncong le mira hadza ma kataballahu ala banati adam cuma ring bini seoleh paling sakoni sehari semalam kaprana petong hari petong malam atau benem hari malam paling banyak 15 hari 15 malam Quran tada hadis ta tetimun pas dalil ko tu Quran hadis dalam bab masalah haid napa saya gebeda oleh enggak di paling sakoni sehari semalam
kak dinto bil istiqra penelitian Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pah ngiba buku pah neliti karing bini entar ke celau buk sampean mun keluar dere paling sekoni berempah sehari semalam kiai tulis sehari semalam tar ke Cubara sampean buk paling sekoni berempah sehari semalam tulis sehari semalam ngeleleng ke Cirejo sampean paling sekoni berempah sehari semalam tulis sehari semalam ngeleleng ke Matemur sampean keluar dere paling sekoni berempah tahu cong ampuna 2 bulan tambu sekali. Maka pah ipun dut pendapat sepaling banyak pas ikebai hukum. Jadi kula ben sampeyan mun tak mengki Quran tiku hadis, tak mengki hadis iku nang ijma nang kesepakatan ulama. Nggih? Jelas iki. Orang mau tanya, katinapa hukumah kotorna hewan? Tiku bi sampeyan di Quran. Ada secara jelas. Nang hadis Gusti Kanjeng Nabi ada bu hadariksun. Tapi coba ketika teguh dalam kesepakatan ulama muncullah hukum yang berbeda Imam Syafi'i kotorna hewan najis karena al-mustaqdar. Imam Malik kuruna Imam Syafi'i punten etengku hewan geluh temancok ni katabi perkara senoro hewan matbu napa jang seetoro koceng tak kening kakan tai na koceng najis ajam kening kakan teman cok pada bukan nyaman mun seni ke hukum. Jadi ku lekuk mun aja mata melo telur tada ya teman cok long bolong bebuntan mun aja ni kecau geluh sampean mun masak kok penting kan tak buang tai na penting aku tak buang mun masak cagalan kok tongkol kan lo buang tai na tangki mun noro Imam Syafi'i najis Imam Syafi'i najis sakit saja kotoran hewan. Imam Malik punten mun hewan kening kakan kotorna soceh. Jadi sampean kok penting bagi kita buang tai na tak apa karena beda ulama sing ngoliaki pasera Imam Malik kan nyaman senika. Iki napa ki? Mun pah nangkin buang repot sampean. Iya mun tepak ke penting. Mun tepak ke kendui. Ekor bing saari bisa sampean. Lah ini ciri. Oleh karena itu makanya sampean sehingga di akhir zaman mungkin kan itu tak langkung ya. Untuk Pamekasan saya rasa aman. Sampang aman. Bangkalan ini adalah tempat bagaimana pendiri awal bermulanya NU itu dari Syekhuna Khalil bin Abdul Latif. Beliau penggagasnya ketika memberikan isyarat tongkat dengan tasbih kepada Ki Hasyim Asy'ari keng Bangkalan tibi samangken Kak Dinto sudah muncul pemahaman sepemahaman Kak Dinto tidak sejalan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mekasen aman Bangkalan mungkin sudah ada 3 kecamatan nikah sarah telok kecamatan benih telok tisah 3 kecamatan Kiai Kak Dinto tanda tahlil tanda amolotan maca bersenjih Kak Dinto syirik maca burdah syirik atau usul ke kuburan kafir nikah Bangkalan. Makanya mun sampean mungkin oning ke kiai sampean rope HP ketika mengkritiki ilah hadratin Nabiul Mustafa, ketika mengkritiki ngirim kenceran ke kuburan, Kak Disa Bangkalan, Kak Dinto aman, Bangkalan mungkin sudah tidak baik-baik saja. Semoga bi Allah NU Pamekasan ni keijaga. Amin. Semoga bi Allah selamat. Amin. Seteti pedoman di Bangkalan nikah. Mana dalilnya? Kam hadis kam Qur'an jadi mun tada Quran mun tada hadis mun tak ikhlakukan Kanjeng Nabi bid'ah mun bid'ah sesat mun sesat masuk neraka wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar mun tak ikhlakukan Kanjeng Nabi Kak Dinto langsung masuk neraka. Jadi ketika orang ke kuburan ngak embian mangkene ngehol fujuk sehari hadis beda Kanjeng Nabi ngehol fujuk tada berarti sesat mun sesat masuk neraka. Kula mun pidato Bangkalan iku beda kula tore napa orang cek masuk neraka kabeh pah swarga ke tibiin kapan tak pada neraka pah masuk swarga bi tibian bi kule kocak makin masuk swarga mun bi tibian kengku bukan engki mun pah orang neraka pah masuk swarga bi tibian entar ke dejet ada orang entar ke timur ada orang entar ke laut ada orang mun tak keluar boleh di swarga ya walau neraka banyak orang pah masuk ke dalam cak macam pah swarga ke tibiin pah orang neraka kapi angken geluh tak usah keng gula bi sampian Nabi Adam ni kebeni keng masuk ke swarga lakar ike bayi dalam swarga polan katibi kengku
Akhirnya Pak minta ku ganggu. Pak mau teka kita lang rosong sekacer. Pak iga bayi ibu Hawa. Ya Pak beres segengku. Maka ada yang laki ini kerosong kan hilang sekacer tunggal. Bini cepon gula, cepon kitab Ghamsul Basair ala Syarhi Asbahi wan Nadhair. Reng laki rosong sekacer elang situng. Ya pakak kamah iga bayi rajina sampian. Jadi saya laki ini kerosok sekanan 12, sekacer kali 11. Raga kak takut 4 seelang. Terlihat orang marina. Lepas mungkin di Bengkalan. Mana dalilnya? Kula ngabala iman kak diman. Bapak Ibu hadirin, perhatikan. Sampian jangan terjebak dengan ucapan muntak ikhlaku kanjing Nabi masuk neraka. Jangan. Apa-apa? Mun debuan kak dintai terosaki bahaya. Bahkan di kedeki bid'ah bid'ah. Benih cuma kelompok gulaban sampian masuk neraka setiap umat-umat sebelum kaula ajunan, ulama-ulama kaula ajunan, para tabi'it tabi'in, naudzubillah. Bahkan secara tidak langsung debuan kak dintomun etrosaki orang ngacer dak sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu apa kawan? Mun tak kalau Kanjeng Nabi bid'ah, mun bid'ah masuk neraka. Mun tak kalau Kanjeng Nabi masuk neraka. Mungkin gelu. Seeko cak norok Kanjeng Nabi ni, keperhatikan. Seeko cak ngireng Kanjeng Nabi ni, kebenipah kau tu persis tidak fitnah sakale. Kula ben sampian seeko cak ngireng Kanjeng Nabi zahiran wa batinan, kak dintoh menilai maqasidut tasri. Tocuk nalakona Kanjeng Nabi ni kenapa? Nikah. Kanjeng Nabi ngangkui jubah. Kula ben sampian sarungan, pah ngucak sarung bid'ah, celana bid'ah. Pulan Kanjeng Nabi tak sarungan. Mun bid'ah masuk neraka. Mungkin gelu si ajubaan ni kebeni karo Kanjeng Nabi maki Abu Jahal ajubaan dia. Ini yang pertama. Saya nomor 2, jubah ni kamu kaya patot panas tandus. Jadi makle simpel makle tak panas ajubaan. Mun ibung baru pah ajubaan, mari ajubaan pah asaka. Kan beda jubaan aja kak. Mari ajubaan pah ngare. Kapan ning kong kruwa iko. Ngareng tak mari adul keluar. Jagila tak tahu kakek buk. Jelas lagi. Terus saya torok napa dari Kanjeng Nabi? Mungkin tocuna Kanjeng Nabi ajubaan ni kenapa? Nutupi aurat. Dan nikah saya torok. Jadi sepenting nutupi aurat, acelanaan ya tore, asarongan ya tore. Paham iki? Jadi bani yanja bid'ah. Pelan Kanjeng Nabi tak aku kau tujuh mak lebar depan Kanjeng Nabi. Mon pah kau tu persis ban Kanjeng Nabi kak. Nang epung baru ni kesampian bid'ah. Bila Kanjeng Nabi sabi ni dak nak lambur. Jadi mon pah kau tu cek persis total sampian nakin ngalle ke Madinah sampian cek nang kantok bid'ah. Jelas engki. Kanjeng Nabi cimin asiwak. Siwak ke Kanjeng Nabi ni kah kaju arok. Kaju arok ni kalemes mun becar om pan isiwa kaki ngaler omah pah bedan debu makin mun beni arok bid'ah mungkin tocuna siwak ni kenapa ma berselesan mun ma berselesan tocuna maka ngangkui napa saos korlesan bersih gak dinto siwak mun ini ataki siwak makela pepsoden oleh kenceran sonat maki ciptaden Qur'aniat siwak oleh kenceran sonat ngangkui kaju arok pakun lebih utama karena ikhlako Kanjeng Nabi keng mun kaju arok tandi sampean maki ngangkui rancang acem pada berarti ku kita fokus sepenting perkara kasar iki napa ki dadi benih kok kaju arok tocuna kaju arok ni ka mak le bersih mun kaju arok tak ada sepenting perkara kasar rancang jeteh tak napa keng jek tak santak takut rancang jeten tak luang saya dalam tal katel ni jelas lagi malah kita pergi kat itu benih cuma kaju makin dengan kui keriki ni kau oleh sepenting 2 syarat kasar nomor 2 benih keriki tibi kutu infisol benih itisol andi tatang kesampian ala ko betot to wah keriki teti pol kapi le lo itu musik masih dekat kalau pah jorajo kapi ro gerro pana bajeng ah ini cuma toncung kan kebaya apa cong? Kebaya siwak. Asal mon fokin kan. Sepenting kasar, sepenting benih keriking tibi oleh. Sepenting jak keke. Takut mun ngincema boleh etapok. Tadi benih kapan? Montak kaju arok bid'ah. Kanjeng Nabi kaju arok. Kemma dalil Pepsoden. Ya tak ada dalil Pepsoden di mana beda dalil Pepsoden. Paham iki? Jadi sampean jak terjebak.
Karena bahasa mana dalilnya ni kebahaya ke huluman sampean. Iya ya berarti norok siapa kok mun dak dalil. Ha bahasa nikah. Pah mang sampean. Jelas? Paham? Oh ya maju mulai. Ya mulai jelas apa terus akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngangkui kaju arok paling utama karena ikhlaku bi Gusti Kanjeng Nabi. Benih kaju arok tak napa. Tandik kaju ngangkui surban pada solat tah. Sepenting niat tak siwak pada oleh kencerna siwak. Sampean tandik surban tak surbanan ngangkui lengan kelampi. Aki. Mun ni bini ngangkui ruku nah. Ruku. Keng mun ruku na pote yang kui dua hari akelir. Tetibati. Tak napa. Kula sering mangki masjid ngangkui siwak sarong ipak atas. Tak napa. Sepenting niat tak siwak pada ngangkui sarong ni. Keng cuman mun tempo na mancing bah sarong ngay ipak atas siwak situ ngata kok nganyo. Hahaha kok. Ku tahu kate wi. Ajarok norong kepada jelas lagi. Jadi saya ingat yang NU, yang muslimat, mun kula kupah berdatanya ke panjenengan, kemadalil lafuk, kemadalil lami, mun tak kalau Kanjeng Nabi mi norok sapa? Jawab bi sampian. Sengkok je cong norok Kanjeng Nabi beuni pah kutulaku na persis, tapi norok maksud syariat saya lakoni Kanjeng Nabi je apa? Sagak ditu. Jadi mun nyari hadis haul nak mangkin nikah sari nang hadis, bagi sampai cal-cal hakke tapi tak kena pangki. Keng mun nyari hadis Kanjeng Nabi saya adu aki orang setu banyak. Mun nyari hadis Kanjeng Nabi saya entar ke kuburan eba. Jadi praktek kahaul le kati mangkin ni. Praktek ka bid'ah. Long-molong orang banyak, beda acara pengajian, pah sampean beda terop pa beda. Ni ka bid'ah praktek ka. Tapi bid'ah ni kebenar kau coba. Karena Al-Imam Nawawi fi Syarh Muslim menyatakan wal bid'atu bid'atani. Bid'ah ni kai bagi dua, beda bid'ah bagus, beda bid'ah cuba, sebagus oleh kelaku. Enggak. Bid'ah aja tak kelaku Kanjeng Nabi, masa beda bid'ah bagus. Setiap saya tak kelaku Kanjeng Nabi sesat. Setiap saya tak kelaku Kanjeng Nabi masuk neraka. Pertanyaannya makin mun saya tak kelaku Kanjeng Nabi masuk neraka, bagaimana dengan pembukuan Al-Qur'an? Al-Qur'an kak dinto ibu kuaki sareng ajunan epon Sayyidina Abu Bakar atas parentan Sayyidina Umar. Karena saampuna Kanjeng Nabi sete beda perangnya mana perang Yamamah. Di perang Yamamah itu 70 sahabat hafal Al-Qur'an wafat. Sayyidina Umar mendesak Sayyidina Abu Bakar, buku waki Quran, buku waki Quran. Sayyidina Abu Bakar tak kesokan. Pulan bid'ah. Cebon Sayyidina Umar. Wallahi hadza khair. Bagus are. Terus sakit tulis, pah itu tulis Al-Qur'an gak dinto. Beda dua ayat, sedua ayat kak dinto tak ada sahabat apal kecuali Huzaimah Al-Ansari. Ayat panapa? Dua ayat akhir At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Dua ayat ni ke sahabat lain tak ada apal, cuma situng sahabat seapal. Pasirah Huzaimah Al-Ansari. Coba bayangkan, mun Quran tak ibu kuaki tak tulis tak ipa polong titi situng, pah Huzaimah Al-Ansari wafat, tentu Al-Quran kak dinto elang dua ayat tak kira dapat ada kaul ajunan. Sehingga ulama adabu pembukaan Al-Quran gak dinto bid'ah, keng maki bid'ah hukum wajib. Tetapi bid'ah ni kepada saya wajib. Bah sahabat, bah macam-macam tar ke sahabat. Sayyidina Abu Bakar ni kejamin masuk surga mulai ki oding bi Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar gak dinto tak mungkin masuk neraka karena ampun ejamin. Mun ejamin masuk surga, kelakuan Sayyidina Abu Bakar gak dinto pasti bener. Tak mungkin Sayyidina Abu Bakar lakukan salah. Sayyidina Abu Bakar tak maksum. Sayyidina Abu Bakar tak maksum. Keng ejamin selamat bi orang saya maksum, bi orang saya tak mungkin kelero. Maka nama Sayyidina Abu Bakar tak mungkin ala kutusa sehingga bapaki masuk neraka. Apa sebab? Ampun ejamin bi Gusti Kanjeng Nabi masuk surga. Sehingga pembukaan Al-Qur'an gak dinto bid'ah, keng wajib hukumah. Jadi tak sedaja bid'ah tak ikal lakukan Kanjeng Nabi gak dinto neraka. Mun sampai bedengocak, mun tak ikal lakukan Kanjeng Nabi neraka, secara tak langsung ampun kurang ngajar dak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mantir ibu selamat kaul ajunan. Amin. Jelas ini. Mantir bi Allah ibu selamat kapi. Amin. Jadi benih kapan tak kalau kunjung Nabi bid'ah kafir. Tak pala tak kesokan atah lila nang nengi combok mesti. Kibal tak kesokan nengi combok. Oh, saya kesokan atah lil. Saya tahlil oleh berkat pintu berkat. Bukan nyaman kurang-kurang sini. Eki na bangki. Kula selalu ngabala iman gak diman. Islam ni kata kutubah ada Bapak Ibu hadirin. Mun karo masalah cabang, mun karo masalah furu'iyah, mun karo masalah rancak.
punten gula ben sampean tak tege neraka lakar tak kutu pada Imam Syafi'i ben Imam Malik tak pada cepun Imam Syafi'i tamancok najis Imam Malik tamancok soceh Imam Syafi'i audu nyeting garing bini betal Imam Malik tak betal kan tak pada atokar punten beri saya masuk neraka swarga kabeh ni jadi mengkrokeng kesokan atahlil tak kesokan ngaholi tak kesokan ni kata masuk neraka sepenting bungkan selemak pada ni ketretan syahadat solat pasah zakat haji mun bungkan selemak ni kepada ni ketretan ben pada masuk swarga keng mun ibung baru pah bede ngocak bejeng tak wajib tok cedak jadi mengkrokeng masalah itu ngatrawih 11 beda hadis sesitian saya atur ya tarawih 11 rakaat setrawih 3 lekor beda hadis Sayyidina Umar tak napa ya toringnya saya tarawih 11 bener saya tarawih 3 lekor bener saya akonot sobu bener saya tak akonot bener selok bener selok abajang sobu paham lagi ini lemak nih gue sering ngebalas teman kamar Islam ini ketak kutu pada lakar tak kutu pada sepenting gue ben sampean tecuk nasitu mantar pada apa dong surga Allah ya pun debun kayak gelak menteri akhirat apa lo nggak boleh amin akan tidak pun Allah wusiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara masuk surga ini kalau tung situng pok kelompok budian jadi sampean panggil muslimat bung baru norok sampean kula norok buntai budina menteri pada masuk surga kabeh amin Allah kebaik riki ini pada apa tak pada ni kan tak pada bu beda polempol beda tonjuk tengah beda dikentek beda tonjuk manis beda dikentek ni kata pada lemak ni mun pas cek pun sampean kutu pada teman mikir mun pas lemak ni kaisena polempol kapi ke baya apa ngakan tak banyak cedok pande iki ba landu ngaltok landu iki na bangki berhubung tak pada Allah nekuk na apa aboy seken itu waqi bi ulama al ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah mun masitung pasti kuat mun la kuat pasti menang nek kemuning situng tak ning kebaikan apa keng mun pergem kapi jak maju terekep dah engki Allah kebaik polempol ni ka pande keng lempo make pande engki polempol ni ka paling pande keng make paling pande tugas paling mulja untuk napa ni ka untuk ngatur kiai cuma ke paling pandai makanya dalam Islam la tahtakir man dunaka fali kulli syai'in maziyah cak congocok orang lain karena setiap orang lain kadin tu andi keistimewaan bangsa bang mungku Allah Subhanahu wa taala polempol lakar pandai yang magida pandai mun beda kiai se mancing ni tori kiai ngereng ni ka make paling renjang cak beki kiai jeding jong kabara kiai pah kedaje deki mun tak ipongka ben erbi kiai beda kanangan nanti kanangki paling pande tak to mana lakko di mana to mana lakko re mun sempak kan beda lakko nak kafir ade beda lakko ne beda kafir aneka alakko apa tak lakko keng magita alakko paling lempori di mana beda kiai alakko keng se paling soki kiai apa napa karena kiai ini kan nekuk debun Allah wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha setiap sagermet beda bumi etangkung Allah rizkina dadi pemahaman nah manusia ni ka eta beung rezeki manusia ni ka yen tare rezeki kiai nengen eta beung rezeki tepa ring bung baru ain ternyari rezeki rezekina ain ternyari orang ya apa terjadi ya tamu demo kanengki oke bu magini nek kamu dituku berapa nih 2.000 coba ke kiai 100 deh tangki antar ke kiai on barok ke kiai keng bini sege malam ampo ngacampung kiai aku bi serepo tahu apa saya baca amin 100 lah lekku nggak beli boleh masih saya beri oke keng tak beres ki alhamdulillah kiai beres kiai sadar mak mia beli boleh tak langkong kancing aki kiai itu kok masuk ini saya boleh 200 men malam jaga kiai tahajud sampai subuh mulang kol betok salat duha mana salat duha mulang boleh sampai kol sanga payah asarin setengah 10
jaga tok bertamu dari gak dem kung baru kiai parlo napa lekuk bedah hol pelatan di alangan soon rabun oh kingki bisa kiai bisa amit kiai 100 pole kita kawan jangan lah satu aja mun ke seorang sih nyabis mun kedua sih nyabis pakun 100 saya ketebuan nih dong me aku pak tersinggung sampean jami cek pinter saya kan tekor ke kiai deh kan abu cek nasi abi du bereng kopi 2 pakun 100 ini ke kiai dik jadi mun cek pun gurutan kula kiai ini kepada ben belabbe ini kan talak kok keng bolempo kapi aku bayi pondok ke betul lumpah neng debara adik ker aku bayi romar mah neng ku lian sekali balapun cadu boro la ilaha illallah la lebet takai iyo pak rengek ngabur nyangsang ya kakan lah coba ngutus sampean kak ke bayi romar mah neng cak aku lian wala bede la lebet ku lekun makom lain ku lebih sampean ni ke makom kasbi kiai ini ke makom tajrid mun makom tajrid ni kata usaha laku ya terdewi Allah apa napa karena maka ada perintah Allah itu empong selain keng mun ku leben sampean macam laku kak ngalak terrep ke pasar deh mun pah tasbih poter dari kol 6 sampai kol 11 make matuana ngocak di mun temur langker poter tasbihna cong eko kapan lapar deki kelana eko tasbihna aja mun tak terus sangar tasbih kol 11 saya kan engki Allah menciptakan tunjuk duding nih tunjuk duding nih nikah kalau ini kiai kalau ini siapa ring soki nih makanya menutup peratu nih udah besen oleh pak polisi nih Kebaru enakin mangkat sampean. Ibrik pese, njak ke ngendik pestol ya. Macam-macam tak norok sampean. Ya begeleter iki. Oke, peng soki penguasa. On lenotu nih. Mun selain cek notu kan. Iki napa ki? Nikah, ada yang melarat iki. Ada kelompok gula ben sampean. Keng cepon ulama dua ini kau tuh stabil, kau tuh Apollo. Peng soki ben si melarat. Pejabat dan rakyat ku tu apolong mun dua ni ke kompak magi rokok kening kepe ding sesoki jak cokocok arapa mun ada sesoki masjid abid semaria semiskin jak cokocok mun ada semiskin sesoki kuburna tak kira delem siapa sih mikul masjid dia mau berdeng soki mikul masjid dia mau berdeng soki ngali kuburan hari ya engkan dua ni kutu kompak masalah keng di Allah ibri soki tak soki ni kan napa cang ates gini ini napa ki mun cepon tretan gula yang soki ni kebenin sebanyak tunyana tapi orang seluan di otang ni kemen cepon kakak gula teman ngocak senikah walau makan sederhana ikan asin sambal lalap ya kongki walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya 3. Siapa jeleng juga? Cocok ya kok. Laki na siapa je bu? Tengate sampean. Siapa mau nyepetek kena gitu? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor 4 tunjuk manis. Tunjuk manis nih. Share tunjuk manis nih. Tunjuk manis nih kena selok. Nggih. Aslinya mun sesonat asal lo anike tekentek. Karena kanjeng Nabi ngakui tekentek. Keng mun sikapra orang asal loan pasti buat tunjuk manis. Anapa? Sepatut ke pemandangan
Nikah. Nikah kiai. Nikah. Reng soki penguasa. Nikah. Kelompok kulawan sampean. Nikah serah. Ade, saya gudungan biru deh. Tunjuk manis deh. Lakar kenang naselok deh. Makanya cek heran mun sampean nih ke tengah malam ijeki nyam ngeranyam margani keminta emas. Aduh, saya mulai kol sangat sampai kol 11 tambu sekali. Kak, mati mur juga akabin berempat yang kaki. Oleh 3 bulan kak tek kurapa kalung harami ngak rantai ketang. Kok ben kaki akabin 5 tahun anak andi 4 apa na boleh kalung. Cek geleng berna telok merah kuning biru geleng karet. Hari ini urusan pamer kak, yang urusan pantes tak pantes. Masa 3 bulan melek emas kok bisa kita ambil lagi emas sekali. Selaki dengan tak nyampit kak. Orang minta emas jadi ngaki. Apa minta nyampit todus kaki ya. Selaki bah nyampit nang tenang benih lek. Kau tak nyampit benih king todus. Minta nyampit. Engkau lembek teman ngaji cebune kiai as-sukutu huwa dhahab. Diam itu adalah emas. Jadi mun rajin sampean minta emas lah ngendeng gue kak iki. Ngendeng ni emas. Apa mun lajan dia kak? Tak kira mar. Tangki. Mangkana ko tu selok mun urusan angkuyan ndak ada reka. Telasan ki orang petong hari. Ya teki 3 kali kelapur. Ya dengkat teki laku ya tiaki malam apa keluar pole. Bodo kancane dateng apa keluar Arya lek kok senyek kotre lek. Biko cek lek benda ero cek tas ngetas kan tak lebur ari bilek ke teman cok nih boleh kira-kira kelu salah biko cek ero pakai bah tak pada ke babor lek. Bernana tak apa sesuai tak apa setel bensin. Cak kopak kaki saya kocak deh. Tepak kali tak totodus dina ada. Mun lagi na sambian buk. Mun karo masalah angkuyan thank you kak. Keng mun nek kak abu. Mangkana muslimat nek perlu seragam. Apa ini perlu seragam? Mak lihat pangki kak. Tunggu situ. Ngani kemun sampai tak seragam. Abu rep ngatira pare kak. Akhirnya bi ulama seragam ibu. Ibu ni seragam ni pah pada kapi si bisa meleben si tak bisa meleben pah pada dak fitnah nikah hebat NU. Pah pada sehingga hati tak kotor. Ondeng laki enten bukreng laki ni kursi bini hati ni jember. Mongkoro kalampi tak erekan thank you kak. Sepenting si bini jember misem tak meredeng mongkro masalah salin tak salin nomor belu selake ngocak ke si bini kok tak salin dek sarung bakun telasan Idul Fitri di bering ruang si bini atina lega bah ngocak tinggal kak cek telasan iku beni urusan kelampi urusan ibadah mongkro masalah sarung tak salin tak na pemun ka kula sarung kak nomor belu kak cek tak butuh saya butuh esena iya kok sambil cek ke si bini ke dapur bah ngocak maki sarung alamiri kak maki sarung adonggala king mun esena la yamutu wala yahya tidak bermutu banyak biaya tinggal kak sarung atlas la atlas kor la esena meltas kok tangki kak kocai la bakun kocai celeng ria ya tak wedruwet kocai celeng tak usah kombe tangki kak kotor sekak anyar boleh tak salin 3 tahun dek deng tahu yang kiba auduk tapi ni aing baca kir pengkir balik celeng boleh ni kamu peng laki keng mundeng bini lakar kutu selok lakar kena perhiasan perhatikan di sambian beda polempol ya beda pejabat beda orang soki beda orang biasa beda dekentek tanah ngoreng ini kese ini lagi orang justru selok nggih si bahan perhatian mereka neng pakun jari manis pakun kenang selok napa maksudnya ternyata makin apolong kapiki buru beda kiai beda nikah senentua kiti senika fokus tak bagus nama jangan sambian ki benih cepon khulil yasin kanjeng nabi saadabu napa dabuna kanjeng nabi al mar'atu imadul bilad reng bini nika pang-pangan negara fa idza saluhat sairu biladi kulli tapi wa idza fasada sairu biladi kulli pung baru nikah tergantung reng bini mun reng bini nikah bagus pung baru bakal bagus keng mun reng bini nikah cuba pung baru bakal auba cuba apa sebab nikah nentuaki luar ben idendem na pajang reng bini secara akal kak mun reng bini nutupi aurat gak nikah kapi mun reng bini tak keluar ke tibi mun tak ben mahram mak nang ropok compok selake tak kira amak siat ben siapa mun bu siat ada keng mun sampeyan alejingan bu makai kula cengeng ajeling aki ntar kakadur pahalejingan ket
ta wah sing aku ibak semua lempo pai ngak lontong banyak gelu beresar wah boleh sering ngambil contoh senikah cek bahwa kanjeng Nabi ini pasti bener jawabuna bahwa ring bini ini kan tuaki dek kau di enik tisah kecamatan bahkan provinsi bahkan negara kula tanya ilmu rumah tangga ini ke pemimpin ini ke asli ring laki apa ring bini pemimpin rumah tangga king ke pemimpin ring laki si berpengaruh si banyak ngubah ring laki apa ring bini ring bini mun tak percaya sampean bukti aki kak bukti aki ring laki ini ke pekerengin pategasin luar king mun igdag di si bini kerecet macam-macam tek kubik sampai ipung baru nikah ikan tuh beda istilah nak orang bini tak kok kalaki nak ada kayak ngondeng laki tak kok ke bini nak tahu saja wap potongan riku samar ku cepak kepak kepi cek begitu ngadak selempo sekali apa nak boleh saya baca mungkin sana kumik tepes sekali tak gep aja sehari gedak telokan tak kira kau tuh nasi kutu koros benih reng laki reng bini hidi bawa reng bini koros bok tepok kepi ni padahal nikah anakku tak ambu sekali padahal nikah kik nyusuwe padahal semalam nyusuwe dukan bebenih kan jaga boleh tengah malam rupuk gitu wah hahaha kok terus kadang ring laki bangun cak ada ya apa cak lang kok pas tu kau akan bini cengkok ring laki keng sembiling cilingan tak kau ikat elak bini nade kini apa ki anak apa misal kadin toh ring laki ni kau foto kering bini soal laga kanjeng Nabi ada bu la khaira fin nisa wala sabar anhunna reng bini ni ada kebagusan nak ya pun kanjeng Nabi keng reng laki ni kata sabar mun tanpa reng bini reng laki ni kau foto ke reng bini makana berpengaruh di rumah tangga ni kebeni reng laki orang bini reng laki tak abejangan sepuh mun tatang ke semale salah tak etoro etokon keng mun sebini saya ngajak abejang selaki abejang kak sabejang kak cek lah abejang lek cek abejang mayu idan dah ai lah abejang rapa yelah cak abejang sengak kedi ya mun itu pani sengak kedi jam kita andi udu atakbir jebar lagi ayo hah mangka dari laki ini kemakai bagus kayak mun sebini coba ngerok coba selaki kan selaki lampe tak emanan libur sedekah libur adik beradik pah bini nak cerai mun tak cer selaki ya kapan adik beradik cang sebini terus eko terus kak bagi kapi dapur je kering mabere mun perlu maki kaki bah ngalle cek reng dinak terus reng laki kalau tahu saat beradik tak mikir reng bini cek repot reng bini beda dapur je kak ruwet kak dia masih mikir belanja dia masih ki apa naik kapi saja capi je terus saya buka bebannya petong problem buka reng bini je bener keng tak repot tekur apa kaki jebah keren nabah reng bini lewat kora kita arah kora bekomba kita abah komba dia masih ki asapan dia masih ki anaan nemu dia memecek lanceng kesampian cek selaki kita ngucak sekali apa nak boleh selaki ngucak telu kecap telu jus tak kira ambu mereka makanya ilmu rumah tangga kenapa jangan nikah nomor 2 mun reng bini saya potran apa pasti saya nomor 3 ke masyarakat imbasnya akan saya karena bangsa itu adalah merupakan komponen keluarga kecil yang dikumpulkan jadi mulai peromani ke bini saya maka masyarakat bukan saya mulai masyarakat saya bangsa ini akan baik ketika bangsa ini baik maka itulah yang dinyatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pasti ada sampian sekotu teti orang bini saya alhamdulillah ipung baru orang bini saya kapi kus bagus pak kapi me pangki norok muslimat ni amin mun beniking saya anu napa sampean gak akan tubuh cek beniking tak lesu sampian iki na bangki ya meskipun saya hadir beniking niat ngaji kapi bade keng ibung kona ada orang sekali bah norok akid ya pada sentar ke nganang mitubung pelembungan ya bah noro ya pada sentar je penasaran pelan kocak khulil yasin cek genteng iku pon seterakhir teken tek nek kene kak keng begini kene nih kak mantep nih nek kalau mbak main sudah no magi pol mun tepen dari kalah nggih nek kene keng magini kene sempak ni kan napa jang segini orang ku betul kak pol etaje sempak bahun seken
torok buntek nika tace situng pakun seken karin nika tace pakun seken keng muntek kentek egole ada selain tak kira seken aku pasera nika. Inilah pemuda penerus generasi perjuangan Bung Baru ke depan, anak-anak muda kita. Deh, sejak loncaan deh. Ada kentek deh. Deh. Turutin, saya ada kentek deh. Makanya bangsa ini akan baik. Sepertama, tunjuk manis. Senomor 2, tek. Kalau ingin menghancurkan Indonesia, tak usah parosak masjid. Tak usah meroboh sekolahan, tak usah. Masjid diberi bantuan, maklum menara najan raja. Madrasah beri bantuan, maklum sajan lanceng. Keng nak kanak usaha akidah ada macarana maklum tak sekolah. Mun nak kanak lah tak sekolah, mun nak kanak lah butuh. Tak usah apa rosak, kak tinggal nunggu bekto 20 tahun sebekal datang rosak Bung Baru nikah. Ancor kau dian. Apa-apa? Kau leben ajunan abali dak Allah. Sida pemimpin ni kanak-kanak muda semang ken kini. Mangkana perlu isangui kalau ben agaman. Dan nyatanya mungkin gara-gara gadget sudah banyak pendidikan nih mungkin tak stabil. Mungkin apa ki? Banyak tradisi konah sesaya mungkin tak ada. Lambak bak maurib sampai isya adik keran tak oleh turun dari langker. Mungkin HP saya kemain. Tujuh kata lo apa embu anak ku berisakan dia jangan ku HP nebeng sebeng tu. Saya semak tak ikan dia saya jauh elajan. Dulu ada kebiasaan kalau malam Jumat ziarah kubur, malam Selasa ke kuburan nyelase sapora mungkin apa boleh malam Jumat malam Selasa ngiba anak lambak ni kemun malam Jumat iba anak ni kaya jadi nyelase malam Selasa anak iba bener hari kubur nama jadi ingcong hari kubur nama bana kakek hari kubur nama kutena kan seni ke lambak anak saya berkata mungkin ini mah bedengi anak ke kuburan malam Selasa ben malam Jumat sapora napa boleh malam Jumat ben malam Selasa ke kuburan telasen mungkin ntar kecamplong nyelesaikan nyiroro kidul roh Allah kapan ntar ke kuburan setengah jam adeng-deng ke laut ke deje ke barat ke timur apa sehari kak kubur nembu elang cong itu ya elang jadi kan tak tahu yang tarik lambu itu rek kubur nembu dah barat ke tibi tak tahu yang tarik banyak kuburan ke barat elang sampai menandik kuburan buklok teh tarik terus tak elang gempang carana dek remah cek Paulo deje Paulo timur deh nah tak kira elang bagi sampai kiamat ni keng muni Paulo deje mun tak tarik maki tok petoki kakan reng-gerengan macam-macam iki tapi insyaallah punten Bung Baru buktena mangkin abadaki acara haul ni kenunjuk aki kau leben ajunan asampung dak koreng sampun setah kalau berniat tabarrukan wa tawassulan kalau berniat aduaki almarhumin almarhumat semoga kau ajunan pada pecera pada selamat dunia akhirat kalau ben acara mangkin amin Allahumma pramila gak dintoh kebiasaan ahlus sunnah wal jamaah seampun mengakar seampun pertahanaki tori cek pailang kalau ben hal-hal perkara anyar si datang cuma kalau ben debu mana dalilnya munduk dalillah norok pasir sampian saya ulangi bahwa mengikuti Rasulullah kita benipah kutu persis tidak fitnah sekali karena kau leben ajunan uning saya torok maksud syariat kak dinto panapa jadi ketika kanjeng Nabi ajuba benipah kapan celana bid'ah ketika kanjeng Nabi ngaku siwak benih kapan pepsoden masuk neraka huntan beda tujuan meskipun kita akan tetap menyatakan jubah lebih utama siwak pakun lebih utama karena ikhlaku sering ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ketika tak ngangkui siwak ben kipuru benipah bid'ah abadaki acara gak dintok kanjeng Nabi ka kuburan dak kamak barobake atu aki kanjeng Nabi makon kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha kanjeng Nabi makon kaul ajunan entar dak ka kuburan adu aki orang seteh kanjeng Nabi ngelakoh jadi kau leben ajunan makin ampun nyereng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktekkan di bid'ah engki tapi bid'ah hasanah si bid'ah hasanah gak dintok masuk ke debuna Gusti Kanjeng Nabi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'da gitu jadi pasera orang yang kelakuan bagus maka kelakuan bagus gak dinto meskipun tak kelakuan Kanjeng Nabi maka oleh ganjaran orang yang norok buntek marina pakun oleh ganjaran cukan akili dak orang yang ngelaku pertama kali jadi kula ben sampean tak keluar dari syariat pakun norok Gusti Kanjeng Nabi pakun norok sahabat pakun mengakar kepada Al-Quran hadis cuman kaula ajunan tak oning ka artina Quran ben hadis mun tak iterangake bi ulama sedekah cukan kaula ajunan tidak mungkin membuat hukum sendiri ketika ijma tada akhirah beda hukum kias jadi kula ben sampean tak keluar makanya saya nggak coba menterbi Allah jaga muslimat NU Nahdlatul Ulama ipung baru gak dinto dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah sehingga masuk dek orang-orang saya selamat takjib Allah sampai ke akhirat amin Allahumma
Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Sangat dintu bisa sampai yakin. Dekat. Yang unceng boleh bu. Baik betul kah? Pidato di saja mundu jam nak hindukan le yang unceng gula. Gula magi pidato sampai kolemak sampai tak kira peleman bu. Kan todus senin tengah berkat bi tibi. Tangki. Lepas jambu kolemak pakun tak kira boleh sampai. Keng pun gula pidato sampai kolemak debak ke bengkona gula suwe. Colong hodil cek lanceng ngai. Ara apa bu? Billahi kita ngarek kok le. Jadi tempoh ke PSW bungkone kilanya on cokop sekak dinto bisaos banyak salah banyak kekeliruan kesalahan murni omber dari keentengan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyun sapora ben nyun peleresaki mana bi bener asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi, bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedongdong, cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.